ସେଇଟା କାଇଁ ବାକି ରଖିଲା କଣ ବୁଝିପାରୁନ ମ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏହି ଭିଡିଓର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନବ ନାହିଁ। हेलो हेलो गेस कल मु कोठी अछि कौटी अछ बाथरूम रे फील कर मु तम पाखे रे अछि हाँ कली आखि बुझ हाँ बुझिली धन तुमे गोटे काम कर फास्ट तुमे से लाटिन पेंट को कुंडे पकैला आउ धीरे धीरे मोठ पाखक आस अच्छा गोटे कथा कहलो तुमे दांत घसछ तो काई खिरुआ खिरुआ गैस करूची तळको आस तळ आहुरी तळको अबे सो एइटा मो पिज्जा ना पिज्जा सला जानिछु तो मु सिंगल अछि काहे कि झियंग सहित କଥା कि मते उत्तेजित करूछु कोन हैला तू सिंगल अछु बे ए कथा आउ काहू कहबुनी बे जे गां माई पे जानिबे सला छाया टेके तोपरे मुतिबे सला इंस्टा फेसबुक जुगरे तते मांडु अभाव काम कर मु तते गुटे प्रेम भरा शायरी लेखिकी दउची तू गणी गणी की 1001 झंगु पटेबु देखिबु जो झ तते आखेला अच्छा सॉरी सॉरी मोर आसबे टिके लेट ही गेला की अरे नाही नाही लेट तो मोर हे गेला तुम हृदय भीतर गोटे कणा करी पसिबा पई जा अत्ते उठे छपरा विश्वास करबनी धन काली राती रे तुम जो शॉर्ट ड्रेस रे गोटे फोटो देइथिलो ताकू देखि कि मु जमा राती सारा सोई पारेनी सतरे कोन तमे मते एत्ते भल पाउछियो दूर काली राती रे मते मर्सा कामुडुथले छाड़ो से कथा चलो रेस्टोरेंट जीबा आ कोन दिना खाइ दबा आ ओहो खाइबा करे तमे आगे गले टिके गोटे रॉकेट खइनी आनिबो मो टिके पाटरे जाकी दिए अरे मु शहरी छियो भारी स्वाभिमानी राती रे मद दिन रे खइनी ओहो धन चलो आगे हमें रेस्टोरेंट पळेबा तापर आसी कि बाहर को जीबा आउ तमे भाबुछ कि मो पाखरे पैसा नाही मो 10,000 टंका नै के आसी केवल तमरी पाए सतरे टंका सतरे धन तमे मते एत्ते भल पाओ छाड़ो 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 बंचा छाड़ो 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 बंचा कौन है हेलो भौणी ये किए भाई ये किए मु जानी नी मते एकला देखि कि पाखु को डाकिला तापरे मो हाथ को भिड़ी कि मंदिर पछपट को टाणुथिला साला मुआ को गोटा मारे तो मोटा छत्तू कर देबी हे भगवान दुनिया रे ते ठक बढ़ी गले बे ठक कोन कहउछि बे मार के तो धजिया उड़े देबे भाई धइलु को अरे मो फोन मानम मो पैसा भाई ए नांडी झियो मते नंदा करिला लोबो no अबे सांगो तो जीवन में तो गुड़ाए दुख भी तू कते छुआ बेले गोटे बैंक मारी देथिलु छाड़ सांगो ये कहू नुआ कथा कि लोक जेमति पड़ी पड़ी चाली सिखती सेमि तू धोखा खाई खाई प्रेम न सिखिबु सांगो रे झियो माने सिना पाखु को आसले पटा मारिबे जदी वीडियो कॉल रे हुअंता तो केमिति हुअंता वीडियो कॉल सांगो रे तो नंबर टाकू मु पट्टी मरा ग्रुप रे पकेई देइछि माने जो झियो मानकर पट्टी मरी जाइछि से माने उत्तप्त अवस्था रे अछथि केवल खेल करिया पई नंबरटा ग्रुप रे पकेई देइछि एबे खाली वीडियो कॉल आछिबो तू तो खाली खेल करिबो आबे सांगो एई पा गुटे झियो गामुछा गुडे के वीडियो कॉल करलानी साराटा फुल हिस्ट्री अछि आउ
হাই হ্যান্ডসম। আরে সেটা খোলো না টিকে। তোমার শার্ট মো ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କାହିଁ ବାକି ରଖିଲ? କଣ ବୁଝିପାରୁନ ମ? ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ରେ, ମତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଖାଇକି ମରିଯିବି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ମୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବ। ଆବେ କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଦବ? ଆବେ ସେଇ ଝିଅଟା ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଲ କରିଦେଲା, ମତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି କହିଲା ଯେ ଖୁଲ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଖୁଲି ପକେଇଲି। କଲା ଆଉ। ଆବେ ଶଳା ତତେ କହିଥିଲେ ସିଏ ଖୁଲିବ, ତୁ ତାର ସବୁ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଶଳା ମଣିଷ ହବୁନି। ଜାଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଝିଅ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲା ଭିଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖିଛି। କହୁଛି ଯୁଗୁଣି କିଆ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠା, ନହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉନୁ। କେମିତି ଦେଇଦେବି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଥାନାକୁ ଯିବି। ଆବେ ଶଳା ଥାନା ଗଲେ ମିଡିଆ ବାଲା ଜାଣିଯିବେ, ତାପରେ ହେଡଲାଇନ ଗାଣ୍ଡୁକ ହାତରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ମନରେ କାମସୂତ୍ର। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କଥା ମାନ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଜମା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗେନି, ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ତୃତୀୟ ବାରକୁ ଖବରଦାର। এইটা হচ্ছে 3 নম্বর প্ল্যান, যেମିତି ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଏ ନା ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, କହିଲୁ ଗଛ କଣ ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି? ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ଫଳ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇବା କେମିତି ହବ? ସେମିତି ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଟେଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦଉଛି, ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କର। A few moments later. হাই ছোটু, মাই সেলফ গুডু গড়বড়। আচ্ছা বাবা, আসবে তোমার কিছু অসুবিধা হয়নি তো? না না না, অসুবিধা কিছু হয়নি। ও ঠিক আছে, এবে ঝিওকে দেখা। ଦେଖିଲି। ନା ନା ନା, ଇଏ କି କଥା? ଫାଷ୍ଟ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼, ତାପରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଫେଡ଼, ତାପରେ ସିନା ବୁଦ୍ଧ ଛେଳିଙ୍କର ମ୍ୟାଚିଂ ହବ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ। ପୁରା ଖେଳାଳି ଅଛୁ। ଅନାନି, ଖାଲି ମିଶନ ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଉ ନିଶା ମରାଣା 500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବା ପେଟେଇବେ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଭାଇ ତମ ପଇସା ଟା ନଉ ନା? ଓହୋ, ମୁଁ କଣ କୁଆଡେ ପଳଉଛି? ତମେ କାମ ସାରିକି ଆସ, ତାପରେ ପଇସା ଦବ। ଭଲ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆଉ। ଆସ ଯିବା। ଏ ବାବା ରହିଯା। ହୋଟେଲ କୁ ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ, ରୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଟା 1000 ଟଙ୍କା କାଢେ। ହଉ ନିଅ। ଆସ ଯିବା। ଆରେ ବାବା ରହିଯା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛୁ, ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ଆଉ। ହଉ ନିଅ। ଏବେ ଆସ ଯିବା। ଆରେ ବାବା ରହିଯା। ତା ପକେଟରେ 2ଟା ଛୁରୀ 2ଟା ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ତମକୁ ମାରିଦବନି ବୋଲିକି ମାନେ କଣ? ତେଣୁ ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା କାଢ। ଏବେ ଆସ ଯିବା। ଆରେ ବାବା ରହିଯା। ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଶଳା ନାଚିଆ? ମୁଁ ଯୋଉ ତୁମ ଦୁଆର ଆଗରେ ଡେରା ପକେଇ ବସିବି, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା କାଢ। ହଉ ହଉ ନିଅ। ଟୋକାର ପୁରା ଖାତେରୀ ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମର ବୋଧେ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର। ତମର ଯଦି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ ଜଟିଳ ଅଛି। এইটা ରଖ, ଖେଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଟେ କର। ପୂର୍ବ ଦିଗ ବୁଲ ବୁଲ ବୁଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କର। ଏ ନାଣ୍ଡି ଝିଅ ମତେ ନଣ୍ଡା କରିଲା ଲୋ ବୋଉ, ସେ ଯୋଗଣୀ ଖାଇକି ବାଘ।
ଏଇ ବୁକା ବୁଦା ଏଇ ଯୋଉ 3 ଥର ଯାକ ଯୋଉ ପଟି ମରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଇଟି ତୋର ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭିଡିଓଟି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନେକେଡ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ।